bomba essa porra. Olha aqui. Vou aproximar aqui o zoom aqui, ó. Pra vocês verem, vocês terem uma ideia do que... Olha só. Olha, ó. Árvores quebradas. E ao fundo tem um buraco enorme. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Tentar focar aqui um pouquinho. Aqui, ó, embaixo aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Parece que foi se arrastando pra lá. E entrando lá naquele buraco, naquela clareira que tá tendo lá, ó. Ó. Do suposto OVNI que caiu em Magé. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tem um buraco. Deixa eu dar um zoom aqui embaixo aqui, ó. Ó. Parece que caiu aqui, foi se arrastando pra lá, alguma coisa assim. Aqui, ó. Eu não posso ficar muito tempo aqui não, gente. Aqui, ó. Ó, árvores quebradas. E lá na frente ali tem um buraco. Aqui, ó. Ó. Umas árvores quebradas. Ó. No exato local onde caiu supostamente o OVNI. Aqui, ó. Ó. Aproximar de novo aqui. Aproximar aqui de novo. Deixa eu aproximar. Tá vendo ali, ó? É um buraco enorme, olha lá. Olha isso. Incrível. Aqui. É impressionante, pessoal. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Como tem um buraco enorme ali, ó. E é uma mata fechada, né? E parece que fez um buraco ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ah. É muito estranho, pessoal. É muito estranho. Entendeu? Mas tá aí as imagens que estou fazendo aqui agora. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Em frente em Bel. Tá vendo? Deixa eu aproximar aqui de novo. Deixa eu aproximar. Pra vocês terem uma ideia. Olha só. Olha só. Foi aqui mesmo que aconteceu aquelas explosões. Não sei se vocês lembram aí. Foi postado um vídeo aí das explosões. E uma fumaça que tinha aqui, ó. Era aqui, nesse mesmo local. Entendeu? Nesse mesmo local, ó. Esse mesmo local aí, que apareceu aquelas imagens que outra pessoa filmou, né? Com umas fumaças ali, uns tiros, um barulho de tiro, entendeu? É o mesmo local, ó. Tá vendo? Só dá pra ver as árvores quebradas, né? Ó. E um buraco lá no fundo. O que me chamou a atenção é esse buraco aqui, ó. Esse buraco lá no fundo. Tá vendo? Notre correspondant local, José Fernando, s'est rendu malgré le contrôle policier, malgré les barrières militaires, grâce à la complicité d'un tiers gardien dans cette usine d'armement. Il a pu se rendre sur le lieu et filmer. Évidemment, on vous l'avait annoncé hier, déjà une partie de la forêt avait été déblayée afin de pouvoir évacuer l'objet volant non identifié. De jour, on voit sur la forêt, eh bien tout simplement les traces. On voit un trou profond dans la forêt, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et puis on voit effectivement les arbres qui ont été frappés, eh bien au moment de l'impact. Alors il y a eu plusieurs impacts. L'objet s'est divisé en 4 morceaux. Et l'objet principal est tombé dans la forêt, à l'endroit où vous voyez où les arbres ont été écimés. Alors ce qu'on ne voit pas sur cette vidéo et qu'on essaiera de vous montrer dans les jours à venir, c'est le sentier qui a été pris par les services militaires pour évacuer l'objet volant non identifié. Des témoins sur place sont tenus à témoigner donc à visage découvert. Certains ont affirmé avoir été menacés par la police militaire. Évidemment, il ne faut pas en vouloir aux policiers militaires. Dans leur cœur, ils sont avec nous, ils sont des patriotes, ils sont pour la vérité, mais les autorités qui les commandent leur ont demandé de menacer les témoins, ce qu'ils ont fait, mais d'une façon qui est assez caractéristique. Et évidemment, les témoins ne se laissent pas menacer, ils ne se laissent pas intimider, ils vont parler parce que c'est l'intérêt de tout le monde, et en particulier celui de ces policiers à qui on demande
de menacer, de faire du cover-up sur cette opération, bien tout simplement que... Gente, aqui ó, tô na estrada aqui do Arco Metropolitano, indo pra Tresópolis. Aqui do lado é Pau Grande, Magé. Se liga, olha isso. Caraca, mano, estão atrás do ZT. Aí, ó, o exército tá escondendo alguma coisa. Cadê o ZT?